السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا لا بويزي ديال لو نوفيل اسباس unité didactique de la vie culturelle et artistique. هادي pour les 5 semaines. Donc غادي يقراو فيها الوليدات في هاد l'unité. L'unité فيها 5 semaines. Alors on commence d'abord par l'illustration. Alors dans l'image, qu'est-ce qu'on voit? C'est une famille, 3 générations. Il a fait les grands-parents, les parents et le petit enfant. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils prennent tous des livres ou bien des histoires. Donc, ici, ils lisent. Ils lisent. Alors, regardez le poème. Regardez le poème. Et on répond à la première question. De combien de strophes ce poème se compose-t-il? De combien de strophes ce poème se compose-t-il? Alors là, ajou nḥesbou. La première strophe, 1. La deuxième, la troisième, la quatrième et la dernière strophe. Donc, ce poème se compose de 5 strophes. 1, 2, 3, 4 et 5. 2. Quel est le nombre de vers dans chaque strophe? هنحسب شحال كاين من لي فيغ هما الابيات. شحال من بيت شعر زعما بالعربيه. دونك لاحظ في هاد لي 4 strophes كاينين 4 vers. Et dans la dernière strophe, il y a un seul vers. Donc, dans chaque strophe, il y a 4 vers. Et la dernière strophe se compose d'un seul vers. D'après le titre et l'image, de quoi s'agit-il dans ce poème? D'après le titre et l'image, donc il s'agit de l'importance de la lecture. De l'importance de la lecture. Et alors, venez, on va lire le poème. Lire. Lire pour découvrir. Lire pour s'enrichir. Lire pour se divertir. Lire pour le plaisir. Lire pour s'évader. Lire pour s'amuser. Lire pour s'enivrer. Lire pour rêver. Lire pour savoir. Lire pour s'émouvoir. Lire pour promouvoir. Lire pour recevoir. Lire pour connaître. Lire pour se distraire. Lire pour apprendre. Lire pour s'instruire. Lire tout simplement. غير الإشارة هنا لو بويت سميتو دينيس فابيان. دينيس فابيان. نعاود نقرا لو بويم. Lire. Lire pour découvrir. Lire pour s'enrichir. Lire pour se divertir. Lire pour le plaisir. Lire pour s'évader. Lire pour s'amuser. Lire pour s'enivrer. Lire pour rêver. Lire pour savoir. Lire pour s'émouvoir. Lire pour promouvoir. Lire pour recevoir. Lire pour connaître. Lire pour se distraire. Lire pour apprendre. Lire pour s'instruire. Lire tout simplement. Allez, venez. À la deuxième partie, je comprends. Quel est le mot répété en début de vers dans ce poème? Alors, le mot répété, c'est lire.
هو في كل verbe فيه lire هو الأولاني. Le verbe lire. Combien d'objectifs de lecture cite-t-on dans ce poème? نحسب. Lire علاش pour découvrir واحد. Lire pour s'enrichir جوج. Lire pour se divertir. Lire pour le plaisir. Lire pour s'évader. ونحسب هذا كاملين 16. Il y a 16 objectifs cités dans ce poème. صافي هادو هما لي زوبجيكتيف. حاولوا هاد لي فيرب اللي عندكم هنايا ديروا لهم لا تراديكسيون وعقلوا عليهم، سواء تترادويوهم من جوجل ولا من ديكسيونير، الطريقه اللي بغيتو. غير هادو زويونين، هاد لي فيرب هادو ميموريزي زويونين. غير غادي يجيني اني لا فيديو طويله، اما كان ندير كل فيرب تراديكسيون ديالها ونكتبها. نتوما زعما دو بريفيرونس ديروا لها الترجمه، ديروا لهم الترجمه هاد لي فيرب هادو. هذا سي با ان فيرب، هذا سي ان مو. المهم هاد لي فيرب هادو، هذا بوحدو سي ان مو. دونك لي زوبجيكتيف قلنا كاين 16. Quels sont les 3 objectifs de lecture qui te plaisent le plus? دابا تيسولكم نتوما شنو هما 3 نتاع لي زوبجيكتيف اللي تعجبوكم اكثر. انا اختاريت هذه انا امون نافي، هذه اختيار ديالي، لو شوا ديالي، وانتوما فوز افي لو شوا تختاروا اللي يعجبكم. باش قلت لكم اسيي دو ترادوير هاد لي زوبجيكتيف. دونك انا اختاريت كونيتر و découvrir, à connaître, et découvrir et s'instruire. Donc en respectant la structure lire pour plus verbe à l'infinitif. Donc غادي نحترموا هاد البنيه هادي، يعني كاينه lire pour غادي تزيد عليها verbe à l'infinitif. Écris toi aussi 4 nouveaux objectifs de lecture. حتى انت كتب 4 نتاع الاهداف من الاختيار ديالك ديالاش ديال لا ليكتور. وانا غادي نعطيكم لا كوريكسيون، بحال دابا انا شنو درت لير pour comprendre باش نفهم، lire pour se cultiver باش نتثقف، lire pour vivre باش نعيش، lire pour exister باش نتواجد ونثبت التواجد ديالي. et là je dis et je mémorise، هنا غادي نقراها ونحفظها، ولكن avant شنو غنديرو؟ entoure la rime dans chaque strophe. donc la rime هنايا ir 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 ir. deuxième strophe فيها et troisième strophe فيها war 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 war. quatrième strophe فيها re وهنايا mon on. صافي. دي chaque strophe à haute voix، غادي تقرا chaque strophe بصوت مرتفع، وهنا دي لو بويم غادي تقول لو بويم كامل وغادي تحفظه، ضروري غادي تحفظ. يلا ها هما لي ريبونس ديال لي كيسيون اللي بغى ينقلهم. وهنا بيان سور فوز افي لو شوا، هنا في هاد لا كيسيون هادي فوز افي لو شوا دو شونجي هاد لي زوبجيكتيف. انا غير قلت لكم هذا الاختيار ديالي ديكوفرير كونيتر سانستروير، نتوما ديروا اللي يعجبكم. وهنا ممكن نتوما تبدلوا لي فيرب هادو وتعوضوهم بدي فيرب ا لانفينيتيف، وتيكونوا هما لي زوبجيكتيف. يعني مور القرايه شنو هو الهدف ديالي، مور ما كنقرا شنو الهدف ديالي. اي فوالا غادي نكون كملت لا فيديو ديال لو بويم ديال ليغ، وكنتمنى من الله تكونوا استفدتوا. واللي عجبته لا فيديو ديروا معنا اشتراك باش يوصلكم الجديد ديال القناه. ميرسي بوكو.